Article 2.3 obo tabok jottono chini Tripura hastini borok rok obo sudu chini mothani demand ya obo tabok chini public demand kha it become people demand tau jotto borono obo to salagi tongo boniba ang khagago chini to have a vice ni movement teibu krak nai tei chini lukha সারা ভারত বর্ষনি লিডারশিপ রক তিনি তোমার বিজেপি তোমার কংগ্রেস যে ভারত নাই তো নাই ও লিডার রক বরং থানাও থাং পুষকা তিনি যে ভয়েস তিনি যে দাবি আংখা কাগো তাবো all the top leaders of different political party maybe BJP maybe Congress they also realize that yes Tripura people are suffering for many years, for the last 75 years. Nobody is suffering, no. To end the suffering, to end this struggle, I think, Maharashtra leadership under realizing ka, tini kaham ka member ng suito baka, member samit kainay, if possible, saimano or dotto sara India ni borok or tongo, take mama IB rok report maka, tini movement borok dotto saimano, tini notice bising out abo tini ini statehood movement, Great Development movement, सबसे strong, सबसे मैंने तब highlighted, बड़ी बार खाकावा तिनी चंग और धर नांगनाई, 2 दिन 5th and 6th November, December चंग तीन movement टोंगो, आंग खाकावा जोन तो तब realize सिंखा जे किपरानी बराबर enough is enough, चंग बोले एक तक किसी माक लाइसी नहीं, तीन मोहरा sama है, चंग constitutional solution, एक तक solution मात दिखने बराबर oba ang khagago tini kobang ma anong phul khaibeka tini IB ni department hoite SBI hoite anong brum khaiga ang brum saka pray 2000 hai borok tawro phaijak jing tini jodo saimono ese jing hachal pray 3000 kilometer arai hoite 3000 kilometer jing journey khai phaigo obo tini journey obo sudu tini tongthani phaiasin it is not our luxurious trip tini movement phaibana ka just to highlight to ventilate our grievances. Chini dabino highlight khane bagai, chini man thaino, jeng sara Bharat Borsh borono sana bagai, jeng ro phaijak, bori sikla te bangma, pray 2000 borok ang khanawaro phaijak, jeng immediately jeng to chini movement chainai, chini movement bisite jeng oro kog roglarnai, chini leadership ro phaijak, joto koglarnai te chini memorandum, jeng submit khainai, Prime Minister, Home Minister, already ready in the memorandum, ang khagago তিনি all movement তিনি আগামী 2-3 মাস বিসিমনো তিনি ত্রিপুরা হাইনে ইলেকশন দঙ্গ তিনি অ্যাসেম্বলি ইলেকশন অবব্যাকে তিনি মুভমেন্ট প্লাই বড় ওয়ান সবজাক তাই তিনি পলিটিক্যালি তিনি ত্রিপুরা মথা তাবা আগই দঙ্গ যত সাইমানো তিনি ত্রিপুরা হাসতেব সবচেয়ে পার্টি করাক তিনি ত্রিপুরা মথানো তিনি মহারাষ্ট্রনি লিডারশিপ আন্ডারও বড়িবা আং থাকাগো जों যত তংখকজাক जों যত এক্সাইটেড आं थागाव जों मुभमेंट तेबो आगो थांनाय जों अमन साउथजों फर द लास्ट फाइट दिनै दम पाइसा पइन्ट जों खायनाय दिनै अ मुभमेंट सुदु निनि ताव मास मुभमेंट हायनो थांगा सुदु निनि आं अमन बां थागाव आं बेस खायो पइन्ट खायो आगनि स्लाइ तेबो क्राक मुभमेंट खा दिनै भइस तेबो स्ट्रं खा जों जत साजा थानसा united we stand divided we fall जों अमन दं ताव united नखा नोंनि 80% 90% ताव united बरिबा आं खागाव दिनै डिमान्ड जों एचिभ बुंनाय जों माननाय बरिबा आं खागाव लाइसिं तहजाक दिनै महाराष्ट्रनि कक सामानि थानसा इउनाइटेड इउनिटि इंगेन जों जत साइमानो बालगेन साल जों दिनै वान समानि ताबो जत्तनो आबो सक्सेस जोंनाय अबन आं बेस खायो एनिबाबो आं खागाव दिनै जत दिनै टिप्रा हास्टनि बरक जों आं कयनाय दिनै बांनाव सुरि बायदि जों गोबां अर 2000 हाय बरक फाइजाक दिनै तंगानि जानानि खसबां माने दिनै गायजा मुभमेन्ट अब दिन आइदा स्ट्रागल अब बंगे आं खागाव जतनो कयनाय जाते दिन बां सुरि बायदि तै दिन जे खायनाय रक दिन वारियर रक all the volunteers and warrior of our Tripura Motha आं बन रिक्वेस्ट खायनाय जों कस्ट मामबारनो जों बन जों सेक्रिफाइस मा खायनाय बन आं खाव दिनै दिन अ मुभमेंट 5th and 6th December 2022 अब गाता मेमोरी म फिजिकल मुभमेंट नंनाय अब फाइना हायना जतनो हामबाय तै खुलुमबाय